Let's start new sessions. Hydration of cement. After hydration of cement, CSH gel is formed that is also called tobermoride gel. सिमेन्टमा भएको C3S र C2Sले मेनली स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्छ भने C3A चाहिँ सेटिङ अफ सिमेन्टमा हेल्प गर्छ। यसले क्विक सेटिङ गर्छ, ऱ्यापिड रियाक्सन हुन्छ C3A, सो जिप्सम एड गर्ने सेटिङ टाइम इन्क्रिज गर्नलाई। सो C3S and C2S undergoes hydration with water and forms CHH gel, that is C3S2S3 for C3S. This is also called tobermoride gel. For the strength, binding strength is given by this gel. So C3S and C2S reaction with water is like this, and C3A reaction is this. Now, in a summary, component of cements are oxygen, silicon, calcium, aluminum, and Fe iron. Uh, then the main four basic oxides, four basic oxides of cement are calcium oxide, this is lime, silicon oxide, silica, aluminum oxide, alloy, iron oxide, this is iron oxide. And cement compounds are C3S, C2S, C3A, C4A. This leads to various types of Portland cements on the basis of percentage of C3S. C3S percentage depends upon the oxides, these oxides, and these oxides are the composed by these components SiO2, calcium oxide, aluminum oxide, iron oxide. Finally, the hydration gives CSH gel plus calcium hydroxide. So it is hydration of C3S, C2S, and C3A4F are given here, and the maximum heat of hydration is by C3 hydration. C3A को हाइड्रेसनबाट सबैभन्दा बढी हिट निस्किन्छ र C2S को हाइड्रेसनबाट सबैभन्दा कम निस्किन्छ हिट अफ हाइड्रेसन। र compressive strength versus the compounds of cement C3S, C2S, C3A, C4F graph is shown here for different PSI unit. This is MPa, this is PSI, and this is AH per day. Test on cement. Consistency test of standard paste. For the determination of the initial setting time, final setting time, and leach arterial soundness test, neat cement paste of standard consistency is used. Therefore, it is necessary to determine the cement for any given cement, the water content which will produce a paste of standard consistency. That is, consistency is determined by the Bicat apparatus test. Consistency is determined by Bicat apparatus test, which measures the depth of penetration of a 10 mm diameter plunger its on its own weight. When the depth of penetration reaches a certain value, the water's content required gives the standard consistency between 26 and 33. This gives the consistent paste test setting time. This is the term used to describe the stiffening of cement paste setting time.
for the initial setting time, final setting time, and this bilateral sound station cement. First, standard consistence paste of cement is required. So consistency is determined by Beckett apertures that measures the depth of penetration of a 10 mm diameter plunger dropped due to its own weight. When the depth of penetration reaches certain value, the water content required gives the standard consistency of between 26 and 33. When this reaches a certain value, penetration reaches certain value, the water content required, the water content gives the standard consistency of between 26 and 33. Actually, the percentage by dry mass of cement, percentage of cement, dry cement required to prepare the cement paste. Soundness test. It is essential that the cement paste, once it has set, does not undergo a large change in volume. Cement paste undergo harden if hardened does not undergo a large change in volume. One restriction is that there must be no appreciable expansion which under condition of restraint. This expansion of the this cement after hardening and before hardening should be certain. That is, doesn't undergo a certain large volume change. One restriction is that there must be no appreciable expansion, which under condition of restraint could result in disruption of hardened cement paste. Such expansion may occur due to reaction of free lime, magnesia, and calcium sulfate. Free lime, presence of free lime, presence of magnesia, presence of calcium sulfate, and cement exhibiting this type of actions are classified as on-sound test. That is, expansion of cement is determined by the soundness test. This exhibiting this cements exhibiting this type of expansion are classified as on-sound. On-sound cement is not based. Free lime is present in clinker and is intercrystallized with other compounds. It hydrates very slowly, occupying a larger volume than the original free calcium oxide. Occupying a larger volume than the original free calcium oxide. Free lime cannot be determined by chemical analysis of cement because it is not possible to distinguish between non-reacted calcium oxide and calcium hydroxide produced by partial hydration of the silicates when the cement is exposed to the atmosphere. Magnesia reacts with water in manner similar to calcium oxide, but only the crystalline form is dexterously reactive so that unsoundness occur. This volume expansion is due to the presence of magnesia and calcium sulfate. साउन्डनेस भनेको सिमेन्टको एक्सपान्सन टेस्ट हो सिमेन्ट पेस्टको एक्सपान्सन आफ्टर हार्डनिङ हुँदाखेरि सर्टेन लार्ज भल्युम चेन्ज त हुँदैन अन्डरगो लार्ज भल्युम चेन्ज तर सर्टेन लिमिटेड भल्युम चेन्ज हुनपर्छ त्यसको टेस्ट भनेको दिस साउन्डनेस टेस्ट हो सिमेन्ट अनसाउन्ड कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि फ्री लाइम म्याग्नेसिया अनरियाक्टेड फ्री लाइम हाइड्रेसन हुँदाखेरि अनरियाक्टेड फुल्ली हाइड्रेसन नभएको फ्री लाइमको प्रेजेन्स भयो भने म्याग्नेसियाको प्रेजेन्स भयो भने क्याल्सियम सल्फेट प्रेजेन्ट भयो भने सिमेन्ट अनसाउन्ड हुन्छ र म्याग्नेसिया अनि फ्री लाइम प्रोड्युस बाई पार्सल हाइड्रेसन टु द एटमोस्फियर म्याग्नेसियाले चाहिँ फेरि रियाक्ट्स विथ वाटर इन सिमिलर टु क्याल्सियम अक्साइड क्रिस्टलाइन फर्म रियाक्ट गर्छ र भोल्युम चेन्ज हुन्छ सो अनसाउन्ड टेस्ट गर्न पर्छ लिमिटेड डिफ्रेन्ट टेस्टहरू सिमेन्टको गर्न पर्छ strength tests are not made on neat cement paste because of difficulties in obtaining good specimen and in testing with the consequent large variability of test results cements and mortar
cement, sand, and water. This mortar and, in some cases, concrete of prescribed proportion made with specified materials under strictly controlled conditions are used for the purpose of determining strength of cement. Cement strength determine गर्ने तरिका strength test, direct tension test, compression and flexure test, direct tension, compression, flexure test चाहिँ सिमेन्टको स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्न युज गरिन्छ. डाइरेक्ट टेन्सन टेस्ट, कम्प्रेसन एन्ड फ्लेक्चर टेस्ट युज गरिन्छ. These types of tests are used to determine the strength of cement, sand, mortar, and in some cases concrete of prescribed proportion made with specified materials under different condition, preferred condition is used to determine the strength of cement. सिमेन्टको स्ट्रेन्थ डिफाइन गर्नको लागि सिमेन्ट एन्ड मोर्टार अथवा कङ्क्रिट क्युब बनाएर डाइरेक्ट टेन्सन टेस्ट, कम्प्रेसन एन्ड फ्लेक्चर टेस्ट युज गरेर पनि सिमेन्टको स्ट्रेन्थ टेस्ट गरिन्छ. इन रिसेन्ट इयर द टेन्सन टेस्ट हेज बिन ग्रेजुअली सुपरसेडेड बाई द कम्प्रेसन टेस्ट. कम्प्रेसन टेस्ट नै आजभोलि धेरै युज गरिन्छ. डाइरेक्ट टेन्सन भन्दा पनि कम्प्रेसन टेस्ट, डाइरेक्ट कम्प्रेसन टेस्ट चाहिँ कङ्क्रिट क्युब अथवा उयो सिमेन्ट स्यान्ड मोर्टार क्युब टेस्ट चाहिँ मोर्टार टेस्ट पर्फर्म गरेर हामी कम्प्रेसन टेस्ट युज गरेर अथवा फ्लेक्चर टेस्ट युज गरेर सिमेन्टको स्ट्रेन्थ टेस्ट गरिन्छ. स्ट्रेन्थ टेस्ट अघि साउन्डनेस टेस्ट भयो, सुरुमा स्ट्रेन्थ टेस्ट भयो. फर्स्ट अफ अल फर अदर टेस्ट कन्सिस्टेन्सी टेस्ट, वाटर अमाउन्ट फर द प्रिपेयरिङ स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी सिमेन्ट पेस्ट इज डिटरमाइन्ड. कन्सिस्टेन्सी टेस्ट सुरुमा गरिन्छ. कन्सिस्टेन्सबाट पेस्ट अफ सिमेन्टबाट चाहिँ हामी त्यसको इनिसियल सेटिङ टाइम, फाइनल सेटिङ टाइम एन्ड अदर टेस्टहरू पर्फर्म गरिन्छ. जहिले पनि स्ट्रेन्थ टेस्टहरू यिनीहरू गर्नु हामीले कन्सिस्टेन्ट पेस्ट अफ सिमेन्ट चाहिन्छ. अब टाइप्स अफ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट छ. टाइप्स अफ पोर्टल्यान्ड सिमेन्टमा धेरै टाइपहरू छ. मेन टाइपमा अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड, ऱ्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्टमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पोर्टल्यान्ड विथ 6 to 20% फ्लाइ एस अनि लाइमस्टोन 6 to 10% सिलिका फ्युम भयो भने यो चाहिँ ऱ्यापिड हार्डनिङ टाइप सेकेन्ड ए यो पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भयो. विथ 20%, 6 to 20% फ्लाइ एस खरानी. लाइमस्टोन or 6 to 10% सिलिका फ्युम हो भने यो ऱ्यापिड हार्डनिङ. लो हिट पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट र मोडिफाइड लो हिट पोर्टल्यान्ड टाइप मोडिफाई सिमेन्ट टाइप सेकेन्ड. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट विथ 21 to 35% GGBS. त्यस्तै फ्लाइ एस सिलिका. त्यस्तै व्हाइट पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट. व्हाइट पोर्टल्यान्डमा चाहिँ पोर्टल्यान्ड विथ 36 to 65% GGBS अनि हाई स्ल्याग ब्लास्ट फर्नेसमा पोर्टल्यान्ड विथ 25 to 35% फ्लाइ एस विथ इन्हेन्स सल्फेट रेसिस्टेन्स छ. त्यस्तै धेरै पोजोलानिक मेटेरियल फर द पोजोलानिक मेटेरियल लाइक GGBS, फ्लाइ एस इटिसी युज गर्ने. पोजोलानिक मेटेरियलहरू युज भएको पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट भयो. यस्ता खालका सिमेन्टहरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भयो. अनि अब अर्डिनरी टाइप पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, डिफ्रेन्ट टाइप अफ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भयो. पोर्टल्यान्ड सिमेन्टमा अलि डिटेलमा नहेरौँ अहिले. ऱ्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड टाइप. ऱ्यापिड हार्डनिङ Portland cement. This cement is similar to type first cement and is covered by the same standards. As the name implies, the strength of this cement develops rapidly because of a higher C3S content. The strength of this cement is developed rapidly due to high C3S content. The rapid hardening cement मा चाहिँ high C3S percentage हुन्छ, जसले गर्दा
rapidly strength gaining हुन्छ and higher fineness पनि हुन्छ. These days it is the fineness that it is the fineness that is the distinguishing factor between the ordinary and the rapid hardening cement. ऱ्यापिड र अर्डिनरी सिमेन्टमा डिस्टिङ्ग्विस गर्ने मेन चाहिँ के रहेछ अहिले फाइननेस. बिकज ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्टमा सिक्रियस पर्सेन्टेज त बढी हुन्छ त्यसको फाइननेस पनि हायर हुन्छ. मिनिमम पनि 325 मिटर स्क्वायर पर केजीको फाइननेस छ. And there is generally little difference in chemical composition. The principal reason for the use of type third is when formwork is to be removed early for reuse or where sufficient strength for further construction is required quickly. क्विक स्ट्रेन रिक्वायरमेन्ट भयो, फर्मवर्कलाई चाहिँ छिटै नै रिमुभ गर्नु पर्यो कन्स्ट्रक्सन वर्कमा भने चाहिँ ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट युज हुन्छ. अनि ऱ्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट सुड नट बी युज इन मास कङ्क्रिट कन्स्ट्रक्सन. मास कङ्क्रिटिङ जस्तो यो कङ्क्रिट ड्यामहरू ठुल्ठुलो कङ्क्रिटिङ वर्कहरू कङ्क्रिट ड्याम फर्मेसनको कुरा भए अनि जहाँ चाहिँ मास कङ्क्रिटिङ डिफ्रेन्ट स्टेजमा गर्ने मास कङ्क्रिटिङ वर्कमा चाहिँ यो ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट युज गर्नु हुँदैन लार्ज स्ट्रक्चरल सेक्सनहरूमा बिकज अफ इट्स हायर रेट अफ हिट अफ डेभलपमेन्ट. यसमा के हुन्छ सिथिएस पर्सेन्टेज बढी हुन्छ फाइननेस पनि बढी हुन्छ जसले गर्दा ऱ्यापिडली स्ट्रेन्थ गेन हुने हुन्छ ऱ्यापिड सेटिङ हुन्छ तर हिट अफ हाइड्रेसन एकदमै बढी डेभलप हुन्छ त्यो. सो दिस ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट चाहिँ यो अर्डिनरी सिमेन्टको सट्टामा युज गर्न मिल्दैन. यो मास कङ्क्रिटिङमा अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टै युज गर्नुपर्ने हुन्छ. The use of this cement, development of heat of hydration of different Portland cement at this figure. The figure ले चाहिँ development of heat of hydration, average heat of hydration, joule per gram of cement and in different age of days in log स्केलमा ग्राफ दिएको छ. टाइप थर्डमा सबैभन्दा बढी हिट अफ हाइड्रेसन हुन्छ भने टाइप फोर्थमा सबैभन्दा कम हिट अफ हाइड्रेसन हुँदो रहेछ. यो तल छ ग्राफ यहाँ छ यो त्यही भएर सबैभन्दा कम टाइप फोरमा सबैभन्दा बढी हिट अफ हाइड्रेसन टाइप थर्डमा यो ऱ्यापिड हार्डनिङ टाइप थर्ड सिमेन्टमा सबैभन्दा बढी टाइप फोर सिमेन्टमा सबैभन्दा कम हुँदो रहेछ. स्पेसल ऱ्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट. Special rapid hardening Portland cement. These are specially manufactured cement which are highly rapid hardening. For instance, ultra high early strength Portland cement is permitted for structural use in the UK. The high early strength is achieved by higher fineness and higher gypsum content. High early strength is achieved by higher fineness. Fineness अति बढी भयो अनि gypsum हायर जिप्सम कन्टेन्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ ऱ्यापिड हार्डनिङ हुन्छ ऱ्यापिड स्ट्रेन्थ गेन हुन्छ. बट दिस डज नट एफेक्ट द लङ टर्म साउन्डनेस चाहिँ इफेक्ट गर्दैन. इभेन्ट चाहिँ अनसाउन्ड हुनु हुँदैन. भेरी मच एक्सपान्सन इज नट good for the cement. In some countries, a regulated set cement or jet cement, regulated set cement like jet cement pani bhन्छ, is made from a mixture of Portland cement and calcium fluoroaluminate with an appropriate retarder using citric acid. Citric acid चाहिँ रिटार्डरको रूपमा युज हुँदो रहेछ. And the setting time, this initial setting time 30 minutes can be controlled in the manufacture of cement as the raw material are underground and bond together, while the early strength development is controlled by the content of the calcium fluoroaluminate. This cement is expensive but valuable when extremely early high strength is needed. Special rapid hardening is expensive but valuable when an extremely early high strength is needed. ऱ्यापिड हार्डनिङ भन्दा पनि स्पेसल ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट चाहिँ त्योभन्दा नि छिटो एक्सट्रिमली अर्ली हाई स्ट्रेन्थ निडको केसमा चाहिँ दिस टाइप अफ टाइप फोर सिमेन्टमा सबैभन्दा कम हिट डेभलप हुँदो रहेछ भनेको. सो इज अल्सो नन एज लो हिट पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट. टाइप थर्ड सिमेन्टमा ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट सबैभन्दा बढी हिट अफ हाइड्रेसन डेभलप हुँदो रहेछ कि यो ग्राफमा थियो. सो इट्स अल्सो नन एज द high heat cement. Modified type second, sulfated type 5. Different types of cements these are. Supersulfated slag cement, supersulfate sulfated भनेको slag cement. White color Portland भयो different types of cement भयो हो different type of cement भयो.
expansive cement or expanding cement. For many purposes, it would be advanced to use a cement which does not change its volume due to drying, shrinkage, in special cases, even expands on hardening. Concrete containing such cement expands concrete containing such a cement expand in the first few days of its life, and a form of pre-stress is obtained by restraining this expansion with steel reinforcement. Steel is put in tension and concrete in compression side always. स्टिलमा टेन्सन स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ, कङ्क्रिटमा कम्प्रेसन बढी हुन्छ. सो कम्प्रेसन साइडमा जहिले पनि कङ्क्रिट युज हुन्छ. सो restraint by external mean is also possible. It should be noted that the use of expanding cement cannot produce shrinkless concrete. The expansible cement को use गर्यो भने shrinkless cement production is not possible. Cannot produce shrinkage हुन्छ concrete. As shrinkage after moist curing has ceased. Moist curing हुने बित्तिकै shrinkage occur हुन्छ. But the magnitude of expansion can be adjusted so that the expansion and subsequent shrinkage are equal and opposite. यसरी एडजस्टमेन्ट हुन्छ. श्रिङ्केज एन्ड एक्सपान्सन चाहिँ के हुन्छ, इक्वल एन्ड अपोजिटली के गराइन्छ, यसमा ब्यालेन्सिङ गराइन्छ. एक्सपान्सिभ सिमेन्ट कन्सिस्ट अफ मिक्सचर अफ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, एक्सपान्डिङ एजेन्ट एन्ड स्टेबलाइजर. एक्सपान्डिङ सिमेन्टमा जहिले पनि के हुन्छ, पोर्टल्यान्डै सिमेन्ट हुन्छ. अर्डिनरी पोर्टल्यान्डै सिमेन्ट हुन्छ जसमा हामी एडिसनल्ली एक्सपान्डिङ एजेन्ट प्लस स्टेबलाइजर युज गर्छौँ. सिमेन्ट स्टेबलाइजर युज गरे हुन्छ. दिस टाइप सिमेन्टलाई एक्सपान्डिङ सिमेन्ट भनिन्छ. एक्सपान्डिङ एजेन्ट इज अप्टेन बाई बर्निङ मिक्सचर अफ जिप्सम. जिप्समलाई बर्निङ गर्यो अनि बक्साइट, चक यिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, बर्निङ गरेर हामी एक्सपान्डिङ एजेन्ट पाउँछौँ. which form calcium sulfate and calcium aluminate C3A3. In the presence of water, these compounds react to form calcium sulfoaluminate hydrate ettringite. Ettringite means calcium sulfoaluminate hydrate with an accompanying expansion of the cement paste. The stabilizer, which is blast furnace sack stabilizer, is blast furnace sack. This stabilizer is blast furnace sack. Slowly takes off the excess calcium sulfate and brings expansion to end. Expansion expansive agent त हुन्छ, एक्सपान्सन गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई इन्डिङ पनि गराउँछ आफ्टर द सर्टेन एक्सपान्सन निडेड इज अप्टेन. सो द एक्सपान्सन प्रोसेस इज इन्डेड terminated by the use of this stabilizer. This is the stabilizer are the slag of blast furnace that slowly takes up the excess calcium sulfate. This calcium sulfate sulfoaluminate hydrate C3A3 hydrates are taken by this stabilizer and brings expansion to end. This is the process that occurs in expanding or expanding cement. That is, expanding agent, stabilizer, and Portland cement are mainly used. Pozzolana. Pozzolana. You have to know about the pozzolana. The use of pozzolana in Portland cements has already been mentioned on page number 30 together with the definition of pozzolana. Typical materials of this type are volcanic ash. That is, original pozzolana are volcanic ashes, pumice, opaline cells, and opaline cells, and such calcined diatomaceous earth. Diatomaceous earth, burnt clay, and fly as PFA are the pozzolana. For an assessment of pozzolanic activity with cement, the strength activity index is measured according to ASTM C31105, and it is defined by this as the ratio of compressive strength of mixture with the specified replacement of cement by pozzolana to the strength of mix without replacement by the ratio of compressive strength of mixture with the specified replacement of cement by pozzolana and to the mixture of strength of mix without replacement. Compression mixture with the special replacement of cement pozzolana to strength of mix without replacement.
These pozzolanic materials in excess reduces the strength of the cement. सबैभन्दा बढी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टमा चाहिँ पोजोलानिक material, this volcanic ashes, pumiceite, opaline cells, these are the typical materials of this type. Typical material of volcanic material युज गर्यो, बढीभन्दा बढी युज गर्यो भने चाहिँ त्यसको स्ट्रेन्थ रिड्युस हुन्छ, बढी रिड्युस हुन्छ, त्यही भएर बढी युज गर्नु हुँदैन। जसले बट सिमेन्टलाई वर्केबल बनाउने प्लस यसलाई सेटिङ टाइम इन्क्रिज गर्ने काम चाहिँ पोजोलानिक मटेरियलले गर्छ। सो पोजोलानिक मटेरियलको एसेसमेन्ट अफ पोजोलानिक एक्टिभिटी, strength activity index is strength activity of pozzolanic cement is measured by this and defined by this, where this is the strength by replacement of the uh, cement to the by pozzolana to the strength without replacement. Cement replacement by pozzolana को strength, pozzolanic को strength to without pozzolanic ordinary को strength को ratio रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो यहाँ। High alumina cement HAC. This is also important. High alumina cement was developed at the beginning of this century to resist sulfur attack, but became it soon became used as a very rapid hardening cement. High alumina cement HSC was developed at the beginning of century to resist sulfur attack. Mainly HSC मा चाहिँ sulfur attack चाहिँ resist गर्छ, but soon it is also used as a very rapid hardening cement. Rapid hardening cement मा heat of hydration हुन्छ भन्ने भइसक्यो, जसमा चाहिँ C3S को पर्सेन्टेज र हाम्रो फाइनेस हायर फाइनेस हुन्छ। तर स्पेसल ऱ्यापिड हार्डनिङ र यो पनि पछाडि अब भेरी ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्टको रूपमा के भयो, युज हुन थाल्यो। एज हाई एलुमिनियम सिमेन्ट is manufactured from limestone or chalk and bauxite. High alumina cement, limestone, alumina, chalk and bauxite. The latter consisting of hydrated alumina consist गर्ने भइगयो, oxide of iron and titanium with small amounts of silica. After crushing, the raw materials are heated to the point of fusion at about 1600 degrees Celsius, and the product is cooled and fragmented before being ground to a fineness of 250 to 320 मिटर स्क्वायर पर केजी यतिको फाइननेसमा के हुन्छ, ग्राइन्डिङ गरिन्छ, यसलाई के गरिन्छ, धुलो बनाइन्छ भनेको हो। यो द हाई हार्डनेस अफ द क्लिङ्कर टुगेदर विथ हाई प्राइम कोट अफ बक्साइड एन्ड द हाई फायरिङ टेम्परेचर रिजल्ट इन HAC बिङ मोर एक्सपेन्सिभ देन द ऱ्यापिड हार्डनिङ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। टाइप थर्ड सिमेन्ट ऱ्यापिड हार्डनिङ भन्दा पनि महँगो हुन्छ, यसको प्रोसेसिङहरू, यसको कामहरू, HACको प्रोसेसिङ बढी छ। सो टाइप थर्ड ऱ्यापिड हार्डनिङ भन्दा नि यो चाहिँ बढी एक्सपेन्सिभ छ र ऱ्यापिड हार्डनिङको सट्टामा पनि यो HAC युज गरेको पाइयो पछाडि चाहिँ। सो त्यस्तै छ। र अब यो चाहिँ इफेक्टिभ वाटर सिमेन्ट रेसियो भर्सेस compressive strength को ग्राफ हो। for storage temperature, different storage temperature, the strength and effective water cement ratio the strength of cement varies for different temperature, storage temperature, and the effective water cement ratio. So the strength behavior of the cement depends on the storage temperature as well as the effective water cement ratio. वाटर सिमेन्ट रेसियो र स्टोरेज टेम्परेचरले पनि हाम्रो सिमेन्टको स्ट्रेन्थमा के गर्छ, असर गर्छ, इफेक्ट गर्छ। अदर पोजोलानाजहरू छ, सिमेन्टिस मेटेरियल छ। र नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि नर्मल एग्रिगेट छ, द्याट्स